ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीय स्कंध चतुर्विंश अध्याय। कपिल विष्णु अंश जेहि पुत्र रूपरे ताकु पाई कर्दम चलिले सन्यासे एहि चरित चतुर्विंशे। मैत्र उवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेमंत पत्नीर वचने कर्दम अति सावधाने गोविंद पादे मन देई कहिले पत्नी मुख चाही शुक्ल वचन स्मरी मने कहती अमृत वचने। कर्दम उवाच तु देवी रूपे अनिंदिता मने न कर किछि चिंता एहि निकटे तौ उदरे गोविंद नर कले बरे जात होइबे तोर भावे तो व्रत तपर प्रस्तावे तु व्रत दान ध्यान करी विष्णु चरण हृदय धरी ए मायामय सुख तेज तपे गोविंद पादे भज से शुक्ल वन तोर भावे मोहर तप बल लाभे संशय ग्रंथि तोर चिते से दृढ़ बंध कर्म गते से हरि ज्ञान उपदेशे सर्वछे दिवे अवशेषे। मैत्र उवाच से देवहूति से संदेश कर्दम वचने विश्वास करि भजिले श्रद्धा भावे जगत गुरु हरिपादे एबेनी भाव हृदय धरी अशेष मंगल मुरारी प्रवेश प्रजापति अंगे पति कामिनी अंग संगे गर्भ संयोगे देह धरी जन्म होइले नर हरि संसार निस्तारण साधे अनल जेने दारु मध्ये आकाशे शुभे नाना वाद्य शुभ मंगल वेदनाद गंधर्व गान सुललित नाचंती अपसरा जूथ देवे करंती पुष्पवृष्टि महिमंगल शुभ सृष्टि प्रसन्न दश दिग दिशे जलधि उल्लोल प्रकाशे सकल प्राणी कर मन स्वभावे हुए सुप्रसन्न कर्दम आश्रम मंडल वेष्टित सरस्वती जल मरीचि आदि सप्त ऋषि ब्रह्मार तुले सर्वे आसी परम ब्रह्म सर्वव्यापी स्वात्विक अंशे सर्वरूपी से तत्व सांख्य ज्ञान अर्थे विराज रूप ए जगते विशुद्ध चित नर हरि कर्दम भक्ति हृदय धरी प्रवेश कर्दम मंदिरे अशेष जन उपकारे कर्दम मुख चाहि भणी आनंद मने कुश पाणी। ब्रह्मा उवाच तुझे मोहर आज्ञा शिरे घेनिए संसार सागरे तपसाधिलु घोर दुखे रमिलु गृह मेधि सुखे पुत्रर धर्मटीए मंत जहा बोलंती माता तात आदरे सर्वदा कर तेबे से विष्णु को तो सई ताहार इह पर लोके सकल काल जाए सुखे ए नव कुमारी तोहर परम सुगुण सुंदर ए सृष्टि सर्जन कारण तु एबे मोर बोल शुण मरीचि आदि मुनि जेते ताहांकु बरी शुद्ध चिते ଯଥା ଉଚିତେ କରି ଶୋଭା ନିଗମ ମତେ ଦିଅ ବିଭା ତୋ ଯଶ ରହୁ ସର୍ବକାଳେ ଅଶେଷ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ଏବେ ତୋହର ଘରେ ହରି ଅଂଶେ ଜନ୍ମିଲେ ଦେହ ଧରି ଜୀବଙ୍କ ନିସ୍ତାରଣ ଅର୍ଥେ କପିଳ ରୂପେ ଏ ଜଗତେ ଏ ବାକ୍ୟ କର୍ଦମକୁ କହି ସେ ଦେବହୂତି ମୁଖ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବେଦବର ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ମାତା ତୋର
हे देवहूति शुण तु ही तो पुत्र सामान्य नुहई ए हरि तोहर नंदन छेदिब हृदय बंधन ज्ञान विज्ञान जोगे कर्म नाशिब धरि जति धर्म क्षीरे अरुण जटा भार स्वरूपे जगत सुंदर नेत्र चरणे पद्म चिन्ह सुंदर जगत मोहन परम ज्ञान तोते कही इच्छाए भ्रमिब ए मही ए सिद्ध गणक ईश्वर सुसांख्य जोगींकर सार तो जस कीर्तिर वर्धन होइब कपिल जानाम मैत्री उवाच कर्दम देवहूति बेनी आश्वास करी पद्मध्वनि नारद आदि पुत्र मेले अनेक मुनिक गहळे से हंसमय दिव्य जाने तक्षणे गले निज स्थाने ब्रह्मा अंतरे से कर्दम हरस चिते सुसंभ्रम ब्रह्मार आज्ञा घेनी शिरे ऋषिंकी आणी निज पुरे मंगल दुर्वा सूत्र भक्षे बर बरिले के मरीचि मुनि हस्त धरी कला कन्या को बर भरी आनंद मने करी विभाकी अबा पटांतर देवा त्रिदशे देखती आकाशे हर गौरी प्राय दिशे द्वितीय कन्या अनुसोया अत्रि मुनि की देला ताहा सदा को अंगिरस मुनि बरिला करे अर्घ्य घेनी पुलस्ते हबी देला दान पुल हे गति विद्यमान क्रतु को देला क्रिया सती भृगु को समर्पिला ख्याति वशिष्ठे बरी अरुंधति अथर्वण को देला शांति एमंते नव विप्रवरे कन्या विवाहे निज पुरे मने संतोषी मन गले से जे जहा भुवन मुनि की करी अनुजान संभ्रम कर्दमर मन गृहे जे पुत्र उपजिला कपिल नामे विष्णु कला बेगे मिलिला पुत्र पासे स्वभावे जनक विश्वासे विष्णुर जन्म पत्नी गर्भे सुमरे शुक्र वाक्य एबे एकांते पुत्र पासे जाई बोले कपाड़े कर देई ओम नमो भगवते वासुदेवाय कर्दम उवाच देख मोहर दुष्टपण न सेवी तुम्भर चरण ए गृह अंधकूप पथे पड़िली अमंगल जंत्रे अनेक जन्मे जोग साधे जोग संपादी अनुवादे जे प्राणी गृह बंधते जे वनस्ते तो चरणे भजे पन्न कोटीर मध्य थाई पंचंती तो चरण ध्याई तो पाद देखी बार आसे साधंती अनेक बरसे एमंत प्रभु तुम्हे हरि मोर भुवने अवतरी तोर भगत रक्षा वर्ते तो अवतार ए जगते निज वचन सत्य करी तुमोर गृहे अवतरी स्वभावे सर्वभूते थाऊ भकत मान तु बढ़ाऊ भकत हिते नाना जोनी उपजो निज तेज घेनी पंडित जने तो विश्वासे तो पाद पद्म गंधवासे संसार तेजी से भजंती अंते तो शरीरे पसंती तो पुण्य ब्रह्म नर हरि प्रकाशु ज्योति रूप धरी ऐश्वर्य बीज जस ज्ञान तु श्री वैरागे परिपूर्ण तेणु शरणागत मुहि बोधोष क्षेम भावग्राही तु नाथ परम पुरुष प्रकृति रूपे तो प्रकाश महत आदि रूप तोर भूतंक सूक्ष्म अहंकार त्रिगुणमयी काल रूपी तु कवि सर्वभूते व्यापी तो रूप आत्मा ज्ञान अर्थे कपिल रूपे जगते शरणागत तो चरणे मो मने रह अनुक्षणे तु प्रजापति करनाथ तुझे होइलु मोर सुत तु अवतीर्ण हेला मात्रे करुण त्रय नाही गात्रे पूर्ण होइला मनोरथ सन्यास मार्गे बेचित तेणु मा गई आत्मा अर्थे तो पाद ध्यान हृदगते धरिण बोली विजगते
ଏମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମୋତେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଘର ତପ ତେଜ ବଳେ ମୋ ଅବତାର ଏସୟଳେ ନିଜ ବଚନ ସତ୍ୟ କରି ତୋ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ଅବତରି କେଲଭି ପାରେ ମୋର ଭାବ ମୋ ରୂପ ଯୋଗୀଙ୍କି ଦୁର୍ଲଭ ମୁଁ ଏବେ ସଂସାରର ଅର୍ଥେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶୀ ଏ ଜଗତେ ଏ ସିଦ୍ଧ ଦେହେ ଥିବି ମୁଇଁ ଯାବତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମୟୀ ଯେତତ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବେ ଥିଲା କାଳର ବଳେ ନାଶ ଗଲା ସେତତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିବା ଅର୍ଥେ ମୋ ଅବତାର ଏ ଜଗତେ ତୋହର ମନେ ପ୍ରିୟ ଯେତେ ସବୁ ସମର୍ପି ଦିଅ ମୋତେ ମୋର ଚରଣେ ଭାବେ ବଳି ଚଳ ତୁ ଗୃହ ବନ୍ଧ ଏଳି ସୁଦୃଢ଼େ ମୋ ପଦ ଭଜିବୁ ଦୁର୍ଜୟ ମରଣୁ ତରିବୁ ଅନ୍ତେ ବୋଲିବୁ ମୋ ଚରଣେ ବେଗେ ଯା ତପ ସାଧବନେ ମୁଁ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଜ୍ୟୋତି ପଦେ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବଭୂତ ହୃଦେ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟେ ଆତ୍ମା ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁ ସକାଶୁ ଆତ୍ମା ରଖ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ସାଧ୍ୟ କର ଏ ମାୟା ବନ୍ଧନୁ ନିସ୍ତର ଯେ ବିଦ୍ୟା ବଳେ ଦେବହୂତି ହେବ ପରମାନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ହରି ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଅଭୟ ପଦେ ମନ ଦେଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କଲା ମୌନ ବ୍ରତେ ବନ ଗଲା ଅହିଂସା ବ୍ରତ ଆଚରଣ କେବଳ ଆତ୍ମାରେ ଶରଣ ନିସଙ୍ଗ ଗୃହ ନିରପେକ୍ଷ ଅନଳ ଛାଡ଼ି ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମେ ମନ ଦେଇ ସତ ସତ ପର ସେହି ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତିର ସେ ରସି ଜିଣିଲା କାଳ ଦଣ୍ଡ ପାଶି ଭ୍ରମଇ ବନ ଘନ ଗିରି ଦେଖଇ ସର୍ବଭୂତେ ହରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ନିରୋଧୀ ଯେସନେ ନିଶ୍ଚଳ ଜଳଧି ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଭାବେ ସେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବେ ସେ ଭାବେ ରହି ଧୀର ପଣେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତିର ଭିଆଣେ ଦେଖଇ ସର୍ବଭୂତେ ହରି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ଅଛି ପୁରୀ ହରିର ଦେହେ ଜଗତ ଦେଖେ ଅଭେଦେ ଦୃଷ୍ଟିଗତ ଅନ୍ତେ ଲଭିଲା ହରି ଭାବ ଯେ ହରି ଦେବଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ଏମନ୍ତ ବିଦୁରର ଆଗେ ମୈତ୍ରେୟ କହେ ପ୍ରିୟ ଭାବେ ନିର୍ମଳ ଭାଗବତ ବାଣୀ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ପରିମାଣୀ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ହରି ବୋଲ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ କର୍ଦମ ପ୍ରବ୍ରଜନ ନାମ ଚତୁର୍ବିଂଶୋଧ୍ୟାୟ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।